Shalom jemaat Tuhan, bertemu kembali kita dalam kebaktian online minggu ini. Hari ini kita mau istiharkan bahwa kita adalah umat pemenang karena Allah berada di pihak kita dan tiada siapa yang dapat melawan kita. Amin. Gereja Tuhan, mari kita bangkit, kita kibarkan panji Tuhan. Haleluya. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Everybody, kita lebih dari pemenang. 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 Pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Hallelujah. Father, we thank you. We thank you that you're always with us. And you are a God that's for us. And so, God, we sing this song as a prayer of blessing upon our church and upon our community. Amen.
Make His face shine upon you, be gracious to you. Lord, turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 Tuhan selalu berkati, wajahnya menyinarimu dengan kasih kurnia memandangmu. Tuhan beri kedamaian. Amen. 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 May His favor go before you in 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, and your weeping and rejoicing. He is with you, He is for 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 you. Amen. Amen. May His presence, May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, and your weeping and rejoicing. He is for you, He is for you, He is for you, He is for you. He is for you. Hallelujah. Good morning again, friends. Haleluya, selamat pagi kembali saudara-saudari. Welcome to our service this morning. Selamat datang kepada kebaktian online kami hari ini. And thank you for joining us today. Terima kasih karena bersama dengan kami hari ini. You know, we are going through a series called God's People on the Move. Kita memulai siri khotbah baru yang disebut Umat Tuhan yang Bergerak. And we're going to discover how, as God's people, as disciples, we follow
in the movement that God has. Kita akan melihat bagaimana kita sebagai murid-murid Yesus, kita mengikuti perjalanan Tuhan untuk bergerak maju. And in the first three message of this series, we're going to focus very much on Jesus himself. Dari tiga siri pertama, kita akan fokus kepada Yesus. How Jesus moved in the beginning of his ministry. Bagaimana Yesus bergerak di dalam pelayanannya pertama. And immediately after Jesus was baptized in the Jordan River, the Holy Spirit led him to the wilderness to be tempted by the devil. Setelah Yesus dibaptis di air, setelah itu langsung dia pergi ke padang gurun. And today we have a very important question Dan hari ini kita memiliki satu pertanyaan yang sangat penting that relates with our lives today. yang berhubungan dengan kehidupan kita hari ini. How do we fight and win against temptations and sins? Bagaimana kita mengalahkan cobaan dan juga dosa? This is something that everyone in the world experiences. Ini adalah sesuatu yang dialami oleh setiap orang di dunia ini. And to see how we can have victory, we want to look at Jesus. Jadi bagaimana kita dapat menang, kita dapat melihat dari kehidupan Yesus. And you know, most people don't really know how to win in this area. Banyak orang tidak tahu bagaimana kita dapat menang dalam area ini. And that's why we want to see from Matthew chapter 4, verse 1 to 11 this morning. Karena itu kita perlu melihat daripada Matius 4 ayat 1 sampai 11 pagi ini. And the message for today is about victory. Dan judul daripada khotbah hari ini adalah kemenangan. So we're going to see how we can have victory in Jesus Christ because of what he did and how we can apply it into our lives. Jadi kita akan melihat bagaimana kita melihat Yesus menang di dalam kehidupannya dan bagaimana kita dapat mengaplikasikannya dalam hidup kita. Now in Matthew chapter 4, it tells us that Jesus was led by the Holy Spirit into the desert to be tempted by the devil. Di dalam Matius 4 kita dapat melihat bahwa Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. And after Jesus was fasting for 40 days and 40 nights, he was hungry. Dan setelah dia berpuasa selama 40 hari dan 40 malam, dia sangat lapar. And the tempter came to him and said to Jesus, "If you are the Son of God, tell these stones to become bread." Lalu datanglah si pencoba dan berkata, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." And Jesus answered the devil, "It is written that man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan yang keluar daripada mulut Allah." Jesus won the first round. Yesus menang untuk ronda pertama. And then the devil took Jesus to the holy city, and that's Jerusalem, and had Jesus standing at the highest point of the Jerusalem temple. Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci yaitu Yerusalem dan menempatkan dia di tempat yang paling tinggi daripada bait suci. And then the devil said to Jesus, "If you are the Son of God, throw yourself down, for it is written that He will command His angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone." Dan pencoba itu mengatakan kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." And Jesus answered him, "It is also written, do not put the Lord your God to the test." Yesus berkata kepadanya, "Adapun tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." And then round 2 is over. Round 3 happens now. Cobaan kedua telah lewat dan cobaan ketiga. The Bible says again, the devil took Jesus to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. Dan iblis membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan perlihatkan semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. "All this I will give to you," the devil said, "if you, Jesus, will bow down and worship me." Dan berkatanya pencoba itu kepadanya, "Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." And Jesus said to the devil, "Away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve Him only." Dan Yesus katakan kepada iblis, "Enyala engkau iblis, sebab ada tertulis, engkau harusnya menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah engkau berbakti." Then the devil left Jesus, and the angels
came down from heaven and attended Jesus. Dan lalu iblis meninggalkan dia dan malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Let us pray. Mari kita berdoa. Heavenly Father, I thank you for this wonderful morning. Tuhan, kami mengucap terima kasih untuk hari yang indah ini. We pray for everyone who's watching this message today. Kami berdoa untuk setiap mereka yang mendengarkan khotbah pada hari ini. Today is a day of breakthrough Karena hari ini adalah hari penerobosan. because we want to see how we can have victory in Jesus Karena kami akan melihat bagaimana kita dapat menang di dalam Yesus. over the temptations and the struggles of sin. Daripada cobaan dan juga cobaan daripada dosa-dosa. Bless everyone right now. Berkati setiap orang, In saudara Jesus' Tuhan. name we pray. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amen. So, today we want to talk about victory in Jesus. Jadi hari ini kita mau membahas tentang kemenangan di dalam Yesus. And there are 3 keywords I want to give to you right here. Ada 3 kata kunci yang saya mau bagikan pada saat ini. The first is the word identity. Yang pertama adalah identity. Secondly is security. Yang kedua adalah rasa aman. And then thirdly is authority. Yang ketiga adalah authority atau All- kewibawaan. All these 3 words are very important words when it comes to overcoming temptations and sin. Ketiga kata kunci ini penting pada saat kita perlu menghadapi cobaan dan menang atas cobaan. So let's first of all look at how we can have victory in identity. Jadi pertama mari kita lihat bagaimana kita memiliki kemenangan di dalam identity. We're going to see how Jesus had victory because he knew his identity as the Son of God. Kita dapat melihat bahwa Yesus menang daripada cobaan ini karena dia mengetahui identiti dia sebagai anak Allah. When he was in the Jordan River and the heavens opened, he heard the voice of God the Father say, "You are my son whom I love." Dan pada saat dia dibaptis di Sungai Yordan, ada Roh Kudus yang turun seperti burung merpati, dari suara daripada surga yang mengatakan, "Inilah anakku dan kepadanya lah aku berkenan." And then Jesus went into the desert. Dan Yesus pergi ke padang gurun. And 40 days and 40 nights have passed. 40 hari dan 40 malam telah berlalu. And the devil comes and said to Jesus, "If you are the Son of God." Dan iblis datang dan mengatakan kepada Yesus, "Jika kamu adalah anak Allah, If you are the Son of God, jika kamu adalah anak Allah, turn these stones into bread. perintahkanlah batu ini menjadi roti." You see, Jesus was facing temptations. Jadi Yesus menghadapi cobaan di sini. And Jesus had to face these temptations Yesus perlu menghadapi cobaan ini because he came to become the savior of mankind. karena dia datang untuk menyelamatkan manusia. And he to save mankind, Jesus have to prove himself to be sinless. Untuk dapat menyelamatkan umat manusia, Yesus perlu membuktikan bahwa dia adalah orang yang tidak berdosa. Because only the sinless can save sinners. Karena hanya orang yang tidak berdosa dapat menyelamatkan orang yang berdosa. If Jesus had even one tiny sin in his life, he is disqualified from being our savior. Jika Yesus memiliki sedikit saja dosa, dia tidak dapat menyelamatkan manusia. And James chapter 1 tells us that in people, in mankind, temptation is the result of our own evil desires. Di Yakobus dikatakan bahwa cobaan itu dihasilkan daripada nafsu daripada manusia itu sendiri. So now that Jesus is being tempted, Dan di saat ini Yesus sedang diuji, it is really to see if there is any evil desire in Jesus that's going to come out. yaitu untuk mengetahui apakah ada niat jahat daripada Yesus yang akan keluar. And so that is the temptation. Jadi itu adalah cobaan. Now, in the fasting that Jesus went through, fasting is really about denying ourselves and submitting ourselves to God. Jadi pada saat kita berpuasa adalah di mana saat kita melupakan diri kita sendiri dan menghadap kepada Tuhan. And in fact, he was living in his identity as God's son in the fasting for 40 days and 40 nights. Di mana dia hidup sebagai identiti sebagai anak Allah semasa dia berpuasa 40 hari. So the Bible tells us that Jesus was hungry after those 40 days. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Yesus lapar setelah berpuasa 40 hari. He was physically weak. Dia secara fisikal sangat lemah. But for many people who have gone into fasting, you realize that though you're physically weak,
spiritually you become very alert. Kalau kamu telah melakukan puasa, kamu akan tahu bahwa secara jasmani mungkin kamu merasa lemah, tetapi secara rohani kamu sangat jelas dan sadar. And the devil had been observing Jesus for those 40 days. Jadi iblis telah memperhatikan Yesus selama 40 hari. You know, the word devil actually means accuser. Kamu tahu kata iblis atau setan berarti pencoba. The one who accuse you. Orang yang menyalahkan kamu. And to accuse, he had to observe first. Jadi sebelum dia menyalahkan, dia perlu memperhatikan To dulu. find weak points. Untuk mencari kesalahan. He was doing something that we learn in management. He was doing strategic analysis. Itu dia melakukan apa yang di manajemen katakan, yaitu strategi management. He was looking at the strength of Jesus, Dia melihat kekuatan Yesus, the weaknesses. kelemahan Yesus. He was looking at the opportunities Dia melihat kesempatan in order to tempt Jesus. untuk mencobai Yesus. And he was also trying to find out the threat that Jesus is to himself. Dan dia juga mau melihat di mana dia dapat mencobai Yesus. And he zoomed in and realized that Jesus was hungry. Dan dia dapat melihat bahwa saat itu Yesus sangat lapar. So he said, if you are the Son of God, turn these stones into bread. Jadi dia katakan kepada Yesus, jika kamu adalah anak Allah, perintahkanlah batu ini menjadi roti. Now, if we are not careful, we think that the temptation is about food. Jadi kalau kita tidak berhati-hati, kita mungkin berpikir cobaan ini adalah tentang makanan. We think it's about turning stones into bread. Tentang mengubah batu menjadi roti. But when you read the Bible carefully, Tetapi jika kamu membaca firman Tuhan dengan teliti, it's the first few words that is important. adalah kata-kata yang diucapkan pertama yang penting. The devil said to Jesus, if you are the Son of God. Di mana iblis kata kepada Yesus, jika kamu adalah anak Allah. You see, this temptation is really about identity. Jadi cobaan ini benar tentang identity. And Jesus was very clear about his own identity as a Son of God. Yesus sangat jelas tentang identitinya sebagai anak Allah. The devil was trying to make him doubt. Setan mau mencoba untuk membuat dia menjadi ragu. The devil was trying to get Jesus to prove that he is a Son of God. Iblis mencoba Yesus agar dia mau membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. So what the devil was saying is this: since you are hungry, Jesus, you can feed yourself and turn the stone into bread. Yaitu setan mengatakan seperti ini, di mana jika kamu lapar, sebenarnya kamu dapat mengubah batu ini menjadi roti dan juga memberi makan kepada dirimu sendiri. If you are the Son of God. Jika kamu adalah anak Allah. But you know, this was 40 days after the baptism. Jadi ini adalah 40 hari setelah pembaptisan air. But Jesus have not forgotten the voice of the Father from heaven that said, "You are my son." Tetapi Yesus tidak pernah lupa dengan suara yang daripada Bapa di surga mengatakan bahwa kamu adalah anakku. Jesus never forgot the voice of the Father saying, "You are my son." Yesus tidak pernah lupa apa yang Bapa di surga katakan bahwa kamulah anakku. Jesus believed those words and he held on to that every second of his life. Yesus percaya kepada kata-kata itu dan memegang kata-kata itu dalam sepanjang hidupnya. And then the devil comes and say, "If you are the Son of God." Dan iblis datang kepada dia dan mengatakan, jika kamu adalah anak Allah. My friends, the question for us today is this: Jadi pertanyaan bagi kamu dan saya adalah, who do you listen to? siapakah yang akan kamu dengar? Do you listen and hold on to the words of God the Father, or do you let the voice of the devil come to you and say, "Hey, if you're a real Christian"? Apakah kamu mau mendengar daripada suara Tuhan, Bapa Surgawi, ataupun kamu mendengar daripada orang lain? Jika kamu adalah seorang Kristen. You see, I've discovered this truth. Saya telah mengetahui kebenaran ini. Who you listen to is who you end up obeying. Siapa yang kamu dengar, itulah siapa yang kamu akan taati. That's why we must not let our human needs dominate our real need. Jadi jangan kita biarkan keperluan kehidupan kita sebagai manusia lebih daripada keperluan diri kita sendiri. Our physical need is not more important than our spiritual need. Keperluan jasmani kita tidak lebih penting daripada keperluan rohani kita. Our real need is God.
Karena keperluan kita yang paling utama adalah Tuhan. So when the devil say, if you're the son of God, we should not allow the words to germinate in us. Jadi pada saat iblis mengatakan jika kamu adalah anak Allah, jangan biarkan kata-kata itu mempengaruhi diri kita. Instead, we should meditate on the identity that we have in God. Sebaliknya kita harus meditasi kata-kata di dalam Tuhan saja. That we are no longer a slave to anything. Di mana identiti kita adalah anak Allah dan kita bukan lagi hamba dosa. We are a child of God. Kita adalah anak-anak Allah. And so Jesus answered to the devil. He said, "It is written." Dan Yesus menjawab kepada iblis, seperti ada tertulis, Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. bahwa manusia tidak hanya hidup daripada makanan saja, tetapi daripada setiap firman yang keluar daripada mulut Tuhan. You know, when Jesus answered like that, Jesus is really saying, I know I am God's son. Jadi apa yang Yesus katakan ini menyatakan bahwa dia tahu bahwa dia adalah anak Allah. I don't have to prove it to you, devil. Saya tidak perlu membuktikan kepada kamu, iblis. And secondly, as God's son, Jesus is saying, I depend only on my Father's words. Dan kedua kalinya, yaitu Yesus mau mengatakan kepada iblis bahwa saya tidak perlu bergantung kepada makanan, tetapi saya bergantung lebih kepada firman yang daripada Tuhan. That's what he meant when he said that he lived on every word that comes from the mouth of the Father. Itu yang dimaksudkan pada saat dia mengatakan bahwa dia hidup daripada setiap firman yang keluar daripada mulut Tuhan. Jesus is also really saying, I don't need your help, devil. I don't need your advice. Dengan kata lain, Yesus mau mengatakan kepada iblis bahwa saya tidak perlu bantuan kamu dan saya tidak perlu nasihat kamu. But today I want to ask all of us here, Tapi hari ini saya mau menanyakan kamu semua di who sini. are you? Siapakah kamu? What is your identity? Apakah identiti kamu? Have you come to know Jesus Christ as your Lord and Savior? Apakah kamu telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Because when you are in Jesus Christ, you are a new creation. The old has gone, the new has come. Karena jika kamu berada di dalam Yesus, kamu adalah kreasi yang baru, yang lalu telah berlalu dan yang baru telah berdatang. And because you are now new creations Karena saat ini kamu adalah pribadi yang baru in Jesus Christ, di dalam Yesus Kristus, you have a new identity. kamu memiliki identiti yang baru. You know, in John chapter 1, it says that whoever receives Jesus, Jesus gives that person the right to become the children of God. Karena firman Tuhan katakan siapa yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia diberikan hak untuk menjadi anak Allah. And that's exactly what has happened Jadi ini apa yang terjadi to us untuk kita. when we are strong in our identity Jika kita kuat di dalam identiti kita, in Jesus Christ. di dalam Yesus Kristus, We are the children of God. kita adalah anak-anak Allah. In Jesus Christ. Di dalam Yesus Kristus, This is our identity now. ini adalah identiti kita sekarang. We are the sons and the daughters of God. Kita adalah anak perempuan dan anak laki-laki Tuhan. And we must learn to live on every word that comes from the mouth of our Father. Jadi kita perlu belajar untuk hidup daripada setiap firman yang keluar daripada mulut Bapa Surgawi kita. So I've got another question for all of us. Jadi saya ada pertanyaan lagi. Why should we listen to our Heavenly Father and not to the devil? Kenapa kita perlu mendengarkan firman yang keluar daripada mulut Tuhan bukan iblis? Think about that. Pikirkanlah itu. Now, secondly, victory comes also because we are secure in who we are in God. Dan yang kedua adalah kemenangan akan datang pada saat kita merasa aman di dalam Tuhan. And that means we're talking about victory in security. Di mana kita mengatakan tentang kemenangan atas rasa aman. And so we see that the first round of victory went to Jesus. Jadi cobaan pertama datang kepada Yesus. And then the Bible says that the devil brought Jesus from the desert all the way to the highest point in Jerusalem. Alkitab katakan bahwa iblis membawa Yesus dari padang gurun ke kota Yerusalem, yaitu kota yang suci. You know, there's one word that we can use for this story. Ada satu kata yang dapat kita pakai untuk cerita ini. It's called teleportation.
yaitu disebut teleport, Jesus was teleported from one place to another place. di mana dia telah diteleport daripada satu tempat ke tempat yang lain. This is not science fiction. It happened in real life. Jadi ini terjadi pada masa itu. It happened to Jesus. Terjadi kepada Yesus. This time it was the devil who teleported him. Saat itu adalah di mana iblis telah teleport dia dari padang gurun. But I read also in Acts chapter 8, there's a godly man by the name of Philip. Dan saya juga baca di Kisah Rasul di mana ada seorang hamba Tuhan yang bernama Philip. And he was also teleported from one place to another, but it's by the Holy Spirit. Dan dia juga telah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain oleh Roh Kudus. Okay, that's just something for interest. Itu hanya sesuatu yang menarik yang mau saya bagikan. Now, the devil brought Jesus to the highest point of the temple in Jerusalem. Jadi, iblis membawa Yesus ke tempat yang paling tinggi di bait suci. And he challenged Jesus. Dan dia mulai mencabar Yesus. He said, if you are the Son of God, Dia katakan, jika kamu adalah anak Allah, jump down. jatuhkanlah diri kamu. Hey, if you're the Son of God, jump down, Jesus. Jika kamu adalah anak Allah, jatuhkanlah diri kamu. Because the Bible also says Karena Alkitab juga mengatakan, that when you jump down, the angels of God will come and protect you. dikatakan bahwa pada saat kamu jatuh, maka malaikat-malaikat Tuhan akan datang untuk menopang kamu. You see, it was still about identity. Ini masih tentang identity. The devil is challenging Jesus on his identity. Iblis menyerang Yesus tentang identitinya. This temptation is not really about protection. Jadi, cobaan ini bukan tentang perlindungan, It's about identity. tetapi tentang identity. But Jesus had security in his identity. Tetapi Yesus memiliki rasa aman di dalam identitinya. And so Jesus said to the devil, Jadi Yesus katakan kepada iblis, he said, it is also written, sebab ada tertulis, do not put the Lord your God to the test. janganlah engkau mencabai Tuhan Allahmu. Can you see something here? Kamu dapat melihat hal ini? Because Jesus' identity was as a son of God, he goes to the word of God, the Bible, for his authority. Di mana Yesus sebagai anak Allah, dia datang dan melihat kepada firman Tuhan, Alkitab, untuk melihat identitinya. And Jesus is actually saying to the devil, don't put the Son of God to the test. Sebenarnya Yesus berkata kepada iblis bahwa jangan cobai anak Allah. I will not fall for your lies and deception, devil. Di mana saya tidak akan jatuh kepada perangkap kamu. Even if you use the Bible and twist the Bible, I will not listen to you. Walaupun kamu menggunakan Alkitab atau memutarbalikkan Alkitab, saya tidak akan mendengarkan kamu. You see, the Bible tells us clearly about how the devil, he comes to steal, to kill, and to destroy. Di mana Alkitab mengatakan bahwa iblis datang untuk mencuri dan menghancurkan. And if he can use the Bible and twist the Bible to destroy you and me, he will do that. Jika dia dapat menggunakan Alkitab untuk menghancurkan kamu atau membuat kamu berdosa, dia dapat melakukan hal itu. So what do you do? I mean, Jesus was using the Bible, the devil was using the Bible. How do you deal with this? Yesus menggunakan Alkitab dan iblis juga menggunakan Alkitab. Bagaimana kamu menyelesaikan permasalahan ini? There's a lot of teaching out there in the world today. Banyak sekali ajaran-ajaran di dunia ini. They all use the Bible, Mereka menggunakan Alkitab, but how do you know tapi bagaimana kamu tahu? that it is in the same heart like Jesus, or is it from the devil misusing the Bible? Bagaimana kamu tahu itu benar-benar dari Tuhan atau iblis menyalahgunakan Alkitab? I have one indicator that I learned. Ada satu indikasi yang saya pelajari And, di sini. and that question you must ask yourself. Dan pertanyaan ini kamu perlu tanyakan pada diri kamu sendiri. Does it appeal to my self-glory, or will this give God glory? Apakah itu akan membawa kemuliaan kepada diri kamu sendiri atau membawa kemuliaan kepada Tuhan? You see, if Jesus jumped down Jika Yesus jatuhkan dirinya and the angels protect Jesus, dan malaikat-malaikat melindungi Yesus, Jesus would have been responding for self-glory. Yesus
pada saat dengan cara ini Yesus respon kepada kemuliaan dirinya sendiri. But Jesus never lived for his own glory. Tetapi Yesus tidak pernah hidup untuk kemuliaan He dirinya lived to sendiri. glorify the Father. Dia hidup untuk memuliakan Bapanya di So it surga. doesn't matter if the devil quote the Bible, he will not listen to the devil's interpretation. Jadi apakah iblis menggunakan Alkitab atau tidak penting karena dia tidak akan mendengarkan iblis. Jesus would listen to the Father's words. Karena Yesus hanya akan mendengar apa yang Bapa katakan. So I want to encourage all of us today. Jadi saya mau mendorong setiap kita di sini. God wants us to be very clear about identity in Jesus Christ. Tuhan mau kita jangan jelas tentang identiti kita di dalam Kristus. That because of Jesus, now we are the children of God. Karena Yesus kita sekarang menjadi anak-anak Allah. And we need to be having the security in that identity. Jadi kita perlu merasa aman dengan identiti yang baru ini. You and I have the new identity in God as sons and daughters of God. Karena kamu dan saya memiliki identiti yang baru sebagai anak lelaki dan anak perempuan Tuhan. And because of that, you and I must now live our lives to be led by the Spirit of God. Untuk itu, kamu dan saya perlu hidup di dalam kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Why? Kenapa? Because when you are led by the Spirit of God, He will always lead you towards victory. Karena pada saat kamu meminta Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kamu, dia akan membawa kamu kepada kemenangan. You see, the Bible tells us that the sword of the Spirit is the Word of God. Alkitab katakan bahwa pedang rohani adalah firman Tuhan. You can find this in Ephesians chapter 6. Kamu dapat melihat di dalam Efesus 6. And during this great battle in the desert, Dan di dalam peperangan yang besar ini di padang gurun, Jesus was being led by the Holy Spirit to use the Word of God to fight the devil back. Yesus menggunakan firman Tuhan untuk melawan iblis. And that's what we need to do as well. Jadi itu apa yang harus kita lakukan. In fact, in Romans chapter 8 verse 14, the Bible says, those who are led by the Spirit of God are the children of God. Di mana di Roma juga dikatakan bahwa mereka yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak-anak When we are Allah. led by the Spirit of God, Jadi jika kamu dipimpin oleh Roh Kudus just like Jesus, seperti Yesus, we are the children of God. kita adalah anak-anak Allah. And Galatians chapter 4 verse 6 says, Dan Galatia 4 ayat 6 katakan, because you are His sons, God sent the Spirit of His Son, Jesus, into our hearts, the Spirit who calls out, Abba, Father. dan karena kamu adalah anak-anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. You know that you're the children of God when you have Jesus in your heart. Jadi kamu tahu bahwa kamu adalah anak-anak Allah karena pada saat kamu memiliki Yesus di dalam hati kamu. And in this new identity, you call out to God as Abba, Father. Dan dengan identiti yang baru ini kamu memanggil Tuhan sebagai Aba Bapa. You know God as your Father. Karena engkau mengenal Allah kita sebagai Bapa. And that's why we must also remember that our daily food is the Word of God. Sehingga kita perlu menyadari bahwa keperluan sehari-hari kita adalah firman Tuhan. We live by every word that comes from the mouth of God. Karena kita hidup daripada setiap firman yang keluar daripada mulut Tuhan. So, victory in security is very important. Jadi kemenangan di dalam rasa aman sangat penting. When you're secure in God, Pada saat kamu merasa aman di dalam Tuhan, secure in the leading of the Holy Spirit, rasa aman di dalam pimpinan Roh Kudus, secure that you are a child of God, rasa aman bahwa kamu adalah anak-anak Allah, you will not allow the devil to make you insecure. dan kamu tidak akan mengizinkan iblis untuk membuat kamu merasa tidak aman. And if you have any insecurities in your life today, bring it all to Jesus. Jika kamu memiliki rasa tidak aman di dalam hidup kamu, bawalah kepada Yesus. Bring it all to the Father Bawalah kepada Bapa, because He loves you. karena Dia mengasihi kamu. He wants you to live in that victory. Dia mau kamu hidup di dalam kemenangan itu. So, no matter what you're going through today, Apapun yang kamu lalui hari ini, let God be your security. biarlah Tuhan menjadi rasa aman kamu. And realize that as God's children, Dan sadari bahwa sebagai anak-anak Allah, in Jesus Christ, di dalam Yesus Kristus, you can be secure. kamu dapat merasa aman. I want to go on to talk about a third thing, Saya mau melanjutkan pada poin yang ketiga, and that is victory in authority. yaitu kemenangan atas authority atau kewibawaan. You know, we will experience victory when we know our identity as a child of God.
Jadi kita dapat memiliki kemenangan pada saat kita mengetahui identiti kita sebagai anak-anak Allah and we are secure in that identity. dan kita merasa aman dengan identitas tersebut. Don't let the devil come and steal that identity from you. Jangan biarkan iblis mencuri identiti itu daripada kamu. Actually, he cannot steal it from you. Sebenarnya dia tidak dapat mencurinya daripada kamu. But if you allow him to make you feel like, I'm not sure whether I am a real believer in Jesus Christ, Tetapi jika kamu merasa bahwa betulkah saya adalah orang yang percaya, then you are shaken. kamu digoncangkan saat itu. Now, to deal with this area of victory, we must learn about authority. Untuk memiliki kemenangan ini kita perlu belajar tentang authority. So we see that Jesus won round 2. Ting ting. Oke, jadi Yesus menang cobaan kedua. Ting ting. And now the devil teleported Jesus again Dan iblis teleportasi Yesus kembali. from the high point in the temple of Jerusalem. The devil brought Jesus to a very high mountain somewhere in the world. Dari atas bait suci, iblis membawa Yesus ke atas gunung. I don't know whether it was like Himalayas, but it's one of the high mountains, okay? Saya tidak tahu apakah itu gunung Himalaya, tapi itu adalah gunung yang tinggi. And there, the devil was able to show Jesus all the kingdoms of the world, the empires of the world, and their glory. Dan iblis menunjukkan kepada Yesus semua kerajaan dunia dan segala kemuliaannya. He was able to show that picture of the world. Dia dapat menunjukkan gambaran daripada dunia yang begitu megah. And then the devil said to Jesus, Dan kemudian iblis mengatakan kepada Yesus, "It is all yours, Jesus. ini semua akan menjadi milikmu I'll give it Yesus. all to you Saya akan berikan kepada kamu. right now. Sekarang juga. One condition. Dengan satu kondisi. If you will bow down Jika kamu mau tunduk and worship me, dan menyembah saya. all this is yours." Semua ini akan menjadi milikmu. You know, when we understand the Bible story, Jika kita memahami cerita daripada Alkitab, that since the time when Adam fell into sin, semasa Adam jatuh ke dalam dosa, the rulership of the world was no longer by Adam, pemerintahan daripada dunia bukan lagi milik Adam, but now becomes ruled by the devil. tetapi menjadi milik daripada iblis. And so it is correct when the devil say that all this is mine and I'll give it to you if you bow and worship me. Jadi benar apa yang iblis katakan, semua ini adalah milik saya dan saya akan bagikan kepada kamu jika kamu menyembah saya. But you know, Jesus would never want to receive anything from the devil. Tetapi Yesus tidak pernah mau menerima apapun daripada iblis. He just want whatever is from the Father. Dia hanya mau mendapatkan sesuatu yang daripada Bapa surgawi saja. And this is the problem around the world today. Jadi ini masalahnya di dalam dunia saat ini. All over the world, people still fall down and worship the devil in exchange for what they want. Banyak sekali orang masih tunduk dan menyembah iblis karena mereka mau mendapatkan apa yang mereka inginkan. But Jesus would not go for that. Tetapi Yesus tidak mau melakukan itu. The people in the world do that. Orang-orang dunia melakukannya. They worship the devil. Mereka menyembah iblis. They worship demonic beings. Mereka menyembah setan. Either out of fear Apakah itu karena ketakutan or because they want to get something. atau mereka mau mendapatkan sesuatu? You know, if you want to get something, Jika kamu mau mendapatkan sesuatu, get it from our Heavenly Father. dapatkanlah daripada Bapa surgawi kita. You know, Jesus refused to fight according to the devil's ways. Di mana kita bisa lihat di sini bahwa Yesus tidak mau melawan dengan cara iblis. And Jesus said to the devil, "Be gone, Satan." Dan Yesus katakan kepada iblis, "Nyala engkau iblis." And by the way, the word Satan means adversary or enemy. Jadi kata daripada Satan ini adalah musuh. And Jesus said, "Go away from me." Dan Yesus katakan, "Nyalah kamu." Jesus spoke with authority. Yesus menyatakan ini dengan authority. Jesus resisted the devil and the devil had to flee from him. Yesus dapat menahan dirinya daripada iblis dan iblis melarikan diri. And Jesus was able to do that because he knew his identity. Yesus dapat melakukannya karena dia tahu bahwa identitinya yang sebenarnya. He had security in his identity as a son of God. Dia dapat merasa aman di dalam identitinya sebagai anak Allah. And in that
position, he exercised the authority as the Son of God. Dan dengan posisinya itu dia menggunakan otoritinya sebagai anak Allah. Today I have good news for all of us. Jadi hari ini saya memiliki kabar baik untuk kamu dan saya. As God's children, Sebagai anak-anak Allah, you and I can exercise our authority in Jesus Christ. as kamu well. dan saya dapat juga menggunakan otoriti ini di dalam Yesus Kristus. James chapter 4 tells us, submit yourself to God and resist the devil and he will flee from you. Yakobus 4 katakan bahwa tunduklah kepada Tuhan dan tengkinglah iblis, maka dia akan melarikan diri daripada kamu. And you know, John 14 says that Jesus tells us, and us, whoever believes in me will do the works I've been doing, and they will do even greater than this. Dan Yohanes 14 ayat 12 dan 14 sampai 14 katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. And Jesus said in verse 13, and I will do whatever you ask in my name. Dan di ayat 13 Yesus katakan bahwa dan aku juga akan melakukan apa yang kau minta pada Bapakku atas namaku. You know, in Luke chapter 10, when the 72 disciples returned from mission, they were so happy. They told Jesus, Lord, even the demons submit to us in your name. Dan di dalam Lukas 10 juga kita melihat bahwa murid-murid Yesus kembali daripada misi dan dia mengatakan kepada Yesus, Tuhan, bahkan iblis pun menyerah kepada kami. And Jesus said, I saw Satan fall like lightning from heaven. Dan Yesus katakan bahwa saya melihat iblis jatuh daripada langit seperti kilat. And Jesus said to his disciples, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kuasa musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. You see, even today, in Jesus' name, we have authority. Dan hari ini juga jika kamu berada dalam Yesus Kristus, kamu memiliki authority itu. So don't keep having conversations with the devil. Jangan selalu bercakap biasa saja dengan iblis. At some point, they say, away from me, devil. Kadang-kadang kamu boleh katakan kepada iblis, enyalah engkau. Be gone right now. Enyalah. I resist you. Saya mau menengking kamu. That's what Jesus did. Itu apa yang Yesus lakukan. That's what we need to do. Itu yang harus kita lakukan. Now as we close today, Persamaan kita tutup pada saat ini. you know, what if we are already a believer following Jesus, but we fall into sin? We still give in to temptation. Dan bagaimana jika kita sebagai orang percaya kita tetap jatuh di dalam dosa? Well, the Bible tells us in 1 John chapter 1, Alkitab katakan di dalam 1 Yohanes 1, it says that the blood of Jesus will purify us from all sin. di mana darah Tuhan akan menyucikan kita daripada segala dosa. But we need to do this. Tetapi apa yang harus kita lakukan? In verse 9 it says, Di mana di dalam ayat ke-9 katakan, if we confess our sins, jika kamu mengaku dosamu, Jesus is faithful Yesus sangat setia and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Let us pray right now. Mari kita berdoa saat ini. Heavenly Father, I thank you for today, Bapa Surgawi, saya mengucap terima kasih untuk hari that ini. you show us through Jesus Christ Engkau telah menyatakan melalui Yesus how Kristus we can have the victory, bagaimana kita dapat memperoleh kemenangan. because Jesus first won the victory for us. Karena Yesus telah memenangkan cobaan itu sebelum kami. Over 2,000 years ago. 2000 tahun yang lalu. But today is still for us to practically experience that victory in our lives. Dan hari ini adalah penting bagi kami untuk terus mempraktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Lord, we pray today Kami berdoa pada saat ini also for many people who have fallen into sin, bagi mereka yang telah jatuh dalam dosa, that we will confess bahwa kami akan mengaku dosa kami and come back to you, dan kembali kepada and Kau. you forgive us. Dan Kau akan mengampuni kami, And that's why we can even have victory when we have fallen. di mana kami akan tetap memiliki kemenangan walaupun kami telah berdosa dan karena kami kembali kepada Engkau. Thank you for your precious blood, Lord Jesus. Terima kasih karena darah-Mu yang sangat berharga. In Jesus' name, amen. Di dalam nama Tuhan Yesus. You know, Amen. before we go, I want to say that
In Bahasa Malaysia, the name of Jesus is Isa. Sebelum kita pergi, saya mau mengatakan bahwa di dalam bahasa Malaysia, nama Yesus adalah Isa. And to me, it stands for identity, security, and authority. Dan bagi saya, itu diambil daripada I untuk identity, S untuk rasa aman, dan A untuk authority. Thank you for joining us again. Terima kasih karena menyertai kami sekali lagi. If you want to know Jesus, please write to us. Jika kamu mau mengenal Yesus, tulislah kepada We want kami. to help you grow in your walk with God. Kami mau membantu kamu untuk bertumbuh dalam perjalanan kamu bersama dengan Tuhan. Thank you. God bless you. Terima kasih dan Tuhan memberkati. And see you next week. Bye-bye. Jumpa kembali minggu depan. Bye-bye. Hi, church. Hai gereja, Long time no see. lama tidak berjumpa. I trust that you have been fired up by Pastor Dennis preaching this morning. Saya percaya kamu telah bersemangat setelah khotbah Pastor Dennis tadi. ISA or ISA. ISA atau ISA. It means identity, security, and authority. Artinya adalah identity, rasa aman, dan authority. ISA also means Jesus in Bahasa Malaysia. ISA juga berarti Yesus dalam bahasa. All we need for life is ISA. Apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita adalah ISA. If you need any personal prayers, Jika Anda memerlukan doa pribadi, please leave a message in the chat tuliskan message di tempat komen. and someone will reach out to you. Seseorang akan menghubungi kamu. Mina, I was thinking whether we can do a role exchange today. Boleh? And let me ask you some question. You can answer one go and just say it from your heart, okay? I have always been wondering as a weekly viewer, what does tithe and offering means to you? And would you encourage people to give tithe and offering and why? Oke. Persepuluhan dan persembahan syukur sangat berarti bagi saya karena itu merupakan ungkapan rasa kasih saya dan syukur atas kebaikannya dalam hidup saya. Terutama sekali yaitu keselamatan yang Tuhan telah berikan melalui Yesus Kristus. Dan saya sangat mendorong setiap kita untuk memberi kepada Tuhan karena dengan melakukan itu membuat kita terlibat secara tidak langsung di dalam pekerjaan Tuhan. Seperti tertulis di dalam Maliaki 3 ayat 10, bawalah persepuluhanmu seluruhnya ke rumahku supaya ada makanan berlimpah di sana. Dan ujilah aku, maka kamu akan melihat bahwa aku membuka pintu-pintu surga dan melimpahi kamu dengan segala yang baik. Selain daripada memberi dalam secara tidak langsung kepada pekerjaan Tuhan, itu juga dan kita tidak perlu khawatir jika pada saat kita memberi, kita tidak akan kekurangan karena Tuhan akan selalu memberkati kita kembali. Dalam kehidupan saya sepanjang ini, selama saya memberi persepuluhan dan persembahan syukur, saya tidak pernah merasakan kekurangan di dalam Tuhan. Bahkan lebih lagi kebaikan Tuhan dan berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup saya. Dan saya mau mendorong dan saya mau kalian juga merasakan kebaikan Tuhan. Amen. Seperti apa yang saya alami. Amen. Wow, that's encouraging. Sister Mina is saying that tithe and offering to her is an expression of her love and her thanksgiving towards God, and for God's goodness and blessing upon she and the family's life. And more importantly, to her, it is also for the salvation that she has received in Jesus Christ. So, as for the question on whether she would encourage others to give tithe and offering, she said yes, she would like to encourage everyone to give of their tithe and offering because it is an indirect way to be involved into the work of God. And Malachi 3:10 says, bring the whole tithe into the storehouse, and that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will be no room enough to store it. And she was also saying that she has many testimony of how she experienced God's generosity since she started giving of a tithe. And she would like to encourage you to experience the same as well by faithfully giving to the Lord and trust in Him. Wow, I'm very encouraged, and I can really see it in
through her faithfulness, that God has been so good to her family, the blessing that God has poured upon her, Daniel and the family. Those who have known her and known the family, I'm sure you know about that. So today, if you would also like to give of your tithe and offering, you can take out a camera. The screen is there. You can give online. Thank Hari you. ini, jika Anda ingin memberi persepuluhan dan persembahan syukur Anda, cukup ambil kamera kalian dan ambil gambar yang ditunjuk di sini. Take on to the promise of Malachi 3:10. Pegang janji Tuhan daripada Maliaki 3 ayat 10. Before you head out towards your kitchen Sebelum kamu mengarah ke dapur kamu, or going for lunch outside, atau pergi keluar untuk makan tengah hari, I'd like to update you on our on-site services. saya mau memberi update tentang kebaktian di lokasi. You know, we miss all of you. Kamu tahu bahwa kami sangat merindukan kalian semua. We miss the time where I see Sister Cecilia and friends having lunch from after first service until after second service. Saya sangat rindu melihat Sister Cecilia dan teman-teman makan tengah hari dari setelah kebaktian pertama sampai kebaktian kedua. And they really, really enjoy it. Dan mereka sangat seronok. However, at this moment, Tetapi saat ini, we are not decided yet on coming back on our on-site service. kami belum memutuskan untuk kebaktian di lokasi We are still watching the COVID-19 situation very closely. karena kami tetap memperhatikan perkembangan situasi COVID-19 secara seksama. We are also more importantly praying for God's leading for the next season of the church. Dan lebih penting lagi, kita sedang berdoa tentang arah tuju daripada Tuhan dalam musim ini setelah COVID-19. And the right timing for us to reopen and restart our services. Dan waktu yang tepat untuk kita memulai kebaktian di lokasi. It may be September or later. Mungkin September atau lebih lanjut lagi. Meanwhile, we will continue to provide the online services to all of you until further notice. Dan saat ini kita akan terus melakukan kebaktian online sampai kita akan beritahu lagi setelah itu. Finally, Dan terakhir, for all the Malaysian students who are starting out your classes next week, bagi setiap pelajar Malaysia yang akan memulai sekolah minggu depan, enjoy your school days, nikmati masa sekolah kamu. but stay safe and don't go around and hug all your friends. Tetapi tetap selamat dan jangan memeluk teman-teman kamu. For those who are joining us from overseas, Bagi kalian yang mengikuti kita dari lokasi yang lain, thanks for joining us. terima kasih karena menyertai kami. Feel free to say hi to all the people in Kuching. They are very, very friendly. Dan boleh katakan hai kepada mereka yang tinggal di Kuching karena mereka sangat baik. And we see you online again next week. Dan kita akan jumpa lagi minggu depan dalam kebaktian online. God bless you and have a great week ahead. Tuhan berkati dan miliki minggu yang berlimpah. Amen. Amin.